خالی گھر ایپیسوڈ 8۔ شادی کی پہلی رات تو اس کالے بلے کی نظر ہو گئی تھی، دوسری رات ٹرین میں گزری، آج تیسری رات تھی۔ اکبر ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا۔ ان عجیب و غریب واقعات نے اس کے اعصاب شکستہ کر دیے تھے، اوپر سے سفر کی تکان تھی۔ گھر پہنچ کر اکبر نے تیز گرم پانی کا شاور لیا، ایک خواب آور گولی کھائی، چائے پی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس نے راجدہ کو ہدایت کر دی کہ شام ہونے سے پہلے اسے کوئی نہ اٹھائے۔ اپنے بیڈ پر لیٹ کر اسے ایک طرح کی آسودگی کا احساس ہوا۔ تھکا ہوا تو وہ تھا ہی، اوپر سے نیند کی گولی کا نشہ۔ جلد ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس نے لحاف اپنے اوپر سے کھینچا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ اچانک اس کی کسی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ شام ہو چکی ہے اور کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ اکبر نے سوچا وہ اندر سے دروازہ بند کر کے تو نہیں سویا تھا، پھر یہ کون اس بےہودگی سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ اندر کیوں نہیں آ جاتا؟ وہ لحاف پھینک کر غصے سے اٹھا کہ دیکھے تو صحیح کون ہے دروازے پر۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ ارے بھائی آ جاؤ، کون ہے؟ اکبر نے ذرا غصے سے کہا۔ پورا دروازہ کھل گیا تھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اکبر کو اور غصہ آیا کہ ایک تو دروازہ پیٹ کر اسے اٹھا دیا اور اب مزید اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے باہر کون ہے۔ 4 قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ اسے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اکبر جلدی سے الٹے قدموں پیچھے بھاگا اور جلدی سے لحاف میں گھس گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی نظریں اس چیز پر تھیں جو اندر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بڑی ہیبتناک شے تھی، اس کی لمبائی کوئی 2 فٹ رہی ہوگی، 1 فٹ کے پاؤں ہوں گے اور ان پاؤں کے اوپر سر تھا۔ اس کا دھڑ نہیں تھا، نہ ہاتھ تھے، سر چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں سے ایک ہیبتناک چہرہ جھلک رہا تھا۔ اس عجیب الخلقت چیز کو دیکھ کر اکبر کی چیخ گلے میں پھنس گئی۔ وہ لاکھ چیختا رہا لیکن چیخ تھی کہ گلے سے نکلتی ہی نہ تھی، اور عجیب الخلقت چیز اپنے پاؤں پر اچھلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی چیخ حلق سے برآمد ہوئی، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو بری طرح چیختے ہوئے پایا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، اس کا حلق خشک تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا نہ تھا، کسی نے اندر آ کر لائٹ چلا دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ کمرے میں روشنی دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف کمرے میں دیکھا، وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے خوفزدہ ہوا جاتا۔ اس کا مطلب ہے اس نے جو کچھ دیکھا تھا خواب میں دیکھا تھا، لیکن جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا خواب نہ تھا بلکہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ابھی واش روم جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ راشدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئے آپ؟ شکر ہے، راشدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوست آئے ہیں، ادھر ہی بھیج دوں؟ ڈرائنگ روم تو اس وقت خالی نہیں ہے۔ ہاں ادھر ہی بھیج دو، اکبر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں پھر چائے بھیج دینا۔ جی اچھا، راشدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اکبر کے دوست آفاق اور گلزار کمرے میں داخل ہوئے۔ اکبر ابھی واش روم میں تھا۔ انہوں نے کالے بلے کو اکبر کے بیڈ کے نیچے سے نکلتے دیکھا۔ کالے بلے کی سرخ سرخ آنکھیں اور بڑا قد دیکھ کر وہ دونوں سہم گئے۔ کالے بلے نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور ٹہلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یار یہ کس قسم کا بلہ تھا؟ آفاق نے گلزار سے کہا۔ اتنے میں اکبر تولیے سے منہ پوچھتا واش روم سے باہر آ گیا۔ آفاق نے کہا، یار وہ عجیب قسم کا بلہ تھا، ڈراؤنا اور اتنا لمبا چوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کالے بلے کا ذکر سن کر اکبر کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کالا بلہ کہیں نظر نہ آیا۔ اکبر واپس کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھائی، تو کیوں اتنی خاموشی سے بیٹھ گیا؟ گلزار نے اسے چھیڑا۔ اکبر کے یہ دونوں دوست بارات میں نہیں گئے تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اکبر کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ اکبر کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کو لے کر باہر نکل آیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر واپس آیا تو پھر اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اپنے ایک اور دوست سے ملنے چلا گیا۔ وہاں سے کوئی 11:30 بجے کے قریب واپسی ہوئی۔
घर वापस आया तो घर वाले इसके मुंतजिर थे। कुछ देर बाद उसे नीलम के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दीवार पर लगी घड़ी ने 12 बजाए। अकबर ने पहले 12 बजाती घड़ी और फिर नीलम को देखा। अकबर बेड पर बैठा। उसने अपने हाथ से उसका चेहरा उठाया और करीब होने लगा, लेकिन कुर्बत उसके नसीब में न थी। वो अचानक चीख उठा, नीलम मेरी आंखें। जब अकबर ने घबरा कर कहा, नीलम मेरी आंखें, और ये कहकर उसने अपनी आंखों को ढांक लिया, तो नीलम का दिल धक से रह गया। उसे ठंडा पसीना आ गया, हाथ पांव में जान न रही। उसने तड़प कर पूछा, हाय अकबर, तुम्हें क्या हुआ? अकबर कुछ न बोला। वो अपने हाथों से आंखें मल रहा था। जब नीलम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि अकबर हाथ तो हटाएं, अकबर ने अपने हाथों पर नीलम की नर्म मुलायम रेशम सी उंगलियों का लम्स महसूस किया। चंद सानियों को उसे सुकून मिला। उसने अपने हाथ आंखों से हटा लिए। आंखें खोलकर नीलम की तरफ देखना चाहा, लेकिन देख ना सका। जैसे ही उसने आंखें खोली, शिद्दत की तकलीफ हुई। उसने फौरन आंखें बंद कर ली। अकबर, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें, मुझे देखें। नीलम ने उसका जरा सा हाथ दबाकर कहा। कोई और वक्त होता तो अकबर नीलम के इस जुमले पर कुर्बान हो जाता, लेकिन उस वक्त वो बड़ी मुश्किल में था। उसने फिर थोड़ी सी आंखें खोलना चाहीं, लेकिन आंखों के चिराग जल ना सके। रोशनी के बावजूद हर तरफ धुंध सी छाई रही। नीलम आंखें नहीं खुल रही, अकबर ने कर्ब के आलम में कहा। हुआ क्या है? नीलम ने फिक्रमंदी से पूछा। आंखों में शदीद मिर्चें लग रही हैं। अभी तो आप ठीक थे। हाँ, अभी तो मैं ठीक था, अकबर ने कहा। फिर ये मिर्चें कहां से आ गईं? नीलम ने पूछा। बस मुझे अचानक ही ये महसूस हुआ जैसे किसी ने मिट्टी भरकर पिसी हुई मिर्चें मेरी आंखों में झोंक दी हो। इस कदर शदीद तकलीफ है कि बता नहीं सकता। अकबर के चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार थे। आप वॉशरूम में जाकर आंखें धो लें, नीलम ने मशवरा दिया। हाँ, यही करना पड़ेगा। यह कहकर अकबर उठा। उसके साथ ही नीलम भी उठी। उसने सहारा देकर अकबर को वॉशरूम का रास्ता दिखाया। अकबर ने वॉश बेसिन के नलके से अच्छी तरह अपनी आंखें धोईं। दर्द में बहुत मामूली सा फर्क पड़ा। उसने खड़े होकर आंखें देखीं। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। इस कदर सुर्खी थी कि लगता था जैसे आंखों में खून भर गया हो, और इतनी शदीद जलन थी जैसे कोई उसकी आंखों पर ब्लेड फेर रहा हो। वॉशरूम से वापस आकर वो बेड पर लेट गया। उसे किसी करवट करार न था। आंखों पर हाथ रखने के बावजूद कमरे में जलती हुई ट्यूबलाइट की रोशनी उसकी आंखों में तेजाब बनकर टपक रही थी। उसने अपना मुंह बेड के गद्दे में छुपा लिया। चैन फिर भी ना मिला। आप चाहें जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएं, नीलम ने मशवरा दिया। अकबर आंखों पर हाथ रखे अंदाजे से चलता हुआ कमरे से बाहर आया। फिर उसने अपने अम्मी अब्बू के कमरे में कदम रखा। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और वो लोग अभी जाग रहे थे। अकबर को इस तरह अपनी आंखों पर हाथ रखे आता देखकर साबरा ने अपना कलेजा थाम दिया। या अल्लाह खैर, उनके मुंह से निकला। अब्बू मेरी आंखें देखें, अकबर ने कहा। क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? बाबर अली लपक कर उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने जल्दी से उसे अपने बेड पर बिठाया। साबरा ने अकबर का हाथ हटाकर उसकी एक आंख खोलकर देखी। अरे, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? एकदम लाल अंगारा हो रही हैं। अम्मी, बस अचानक ही ऐसा हुआ। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने ढेर सारी पिसी हुई मिर्चें मेरी आंखों में झोंक दी हों। अपनी आंखें धो लो, बाबर अली ने कहा। अब्बू बहुत अच्छी तरह धो ली हैं, गीले तौलिए से भी मुसलसल रगड़ी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अकबर ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। सुने, साबरा बाबर अली से मुखातिब हुई। इसे अस्पताल ले जाएं। हाँ, अच्छा ठीक है। ये कहकर बाबर अली ने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए, गाड़ी निकाली और अकबर को बिठाकर अपने इलाके के एक अच्छे अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने उसकी आंखों का मुआयना किया। आंखों को अच्छी तरह धोकर एक ट्यूब से मरहम लगा दिया। खाने को कुछ दवाएं लिख कर दीं। लगाने को 2 किस्म की ट्यूब तजवीज़ कर दी। बाबर अली के दरियाफ्त करने पर कि ये मामला क्या है, अचानक आंखों का ये हाल कैसे हो गया, तो डॉक्टर ने बताया कि ये एक तरह की एलर्जी है। फिक्र की कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अकबर की आंखें 1-2 दिन में ठीक ना हुई। अलबत्ता तकलीफ कुछ कम हो गई, लेकिन बिल्कुल ख़त्म ना हुई। मामू फुरकान को दूसरे दिन
بابر علی نے فون پر صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ماموں فرقان اکبر کی آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں سن کر فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کسی آنکھوں کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کی رائے صحیح ہو، واقعی اس کی آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہو، لیکن اسپیشلسٹ کو دکھاؤ ضرور تاکہ تسلی ہو جائے۔ ماموں میں نے شام کو ایک بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے، اسے لے کر جاؤں گا۔ تم اکبر کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں رات کو ادھر آؤں گا۔ ماموں فرقان نے کہا، دکان سے اٹھ کر پہلے میں دادا غفور کی طرف جاؤں گا، ان سے ذرا بات کر کے دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا ماموں ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر بابر علی نے ریسیور رکھ دیا۔ بابر علی کے ریسیور رکھنے کے بعد بھی ماموں فرقان چند لمحوں تک ریسیور اپنے ہاتھ میں تھامے رہے۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لے کر ریسیور زور سے کریڈل پر رکھ دیا۔ شام کو جلدی اپنی دکان سے اٹھے تاکہ دادا غفور سے بات کر کے وہ گلشن پہنچ سکیں۔ پھر گلشن سے انہیں اپنے گھر واپس بھی آنا تھا۔ لیاقت آباد کی مارکیٹ میں ماموں فرقان کے کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور خوب چلتی تھی۔ لیاقت آباد سے ٹیکسی پکڑ کر وہ بنس روڈ دادا غفور کے پاس پہنچے۔ دادا غفور ماموں فرقان کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے، لیکن ان سے دادا غفور کے تعلقات بہت قریبی تھے۔ ماموں فرقان کو جب بھی فرصت ہوتی وہ ان سے ملنے ضرور جاتے۔ دادا غفور بھی ماموں فرقان کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اگر کبھی ملاقات کو نہ آتے تو دادا غفور انہیں اپنے بیٹے سے فون کروا کر بلوا لیا کرتے تھے۔ دادا غفور کی عمر 72 سال سے کم نہ ہوگی، لیکن ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ وہ چشمہ نہیں لگاتے تھے اور اڑتے کبوتر کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کس نسل کا ہے۔ سماعت بالکل ٹھیک تھی، صرف قدموں کی چاپ سے بندے کو پہچان لیا کرتے تھے۔ البتہ ہاتھوں میں خفیف سا راشا تھا، تھوڑی بہت گردن بھی ہلنے لگتی تھی۔ دبلے پتلے تھے، رنگ گورا چٹا تھا۔ جوانی میں سرخی مائل رہا ہوگا، اب تھوڑا سا زردی مائل ہو گیا تھا۔ سفید ریشمی داڑھی، گہری سیاہ آنکھیں، مسکراتے ہونٹ، کڑکدار آواز، وہ ایک باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ماموں فرقان دادا غفور کے فلیٹ پر پہنچے تو وہ دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ کھانا مغرب کے فوراً بعد کھا لیا کرتے تھے۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر خوش ہوئے، بڑی محبت سے بولے، آؤ بھائی فرقان، بہت اچھے وقت پر آئے، کھانا کھاؤ۔ ماموں فرقان اگرچہ عشاء کے بعد کھانا کھانے کے عادی تھے، لیکن دادا غفور کی دعوت پر ان کا ساتھ دینے کے لیے فوراً دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ 2-4 لقمے کھا کر اٹھ جائیں گے، لیکن دسترخوان پر ان کی پسند کی چیز موجود تھی۔ پائے وہ بہت شوق سے کھاتے تھے اور دادا غفور کے گھر کے پایوں کا تو کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ وہ کھانے بیٹھے تو کھاتے چلے گئے، پھر پورا پیٹ بھر کر اٹھے۔ دادا غفور کو ماموں فرقان کی یہی بے تکلفی بہت پسند تھی۔ کھانے کے بعد دادا کمرے میں چہل قدمی فرمانے لگے۔ دادا کو کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت تھی۔ ٹہلنے کے لیے وہ باہر نہ جاتے تھے، گھر میں ہی آدھا گھنٹہ ٹہل لیا کرتے تھے۔ ماموں فرقان آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور دادا غفور ٹہلتے ہوئے بولے، بھائی فرقان، تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دادا، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ماموں فرقان نے موقع غنیمت جانا۔ دادا اب ان کی بات سننے کے موڈ میں تھے۔ وہ فوراً بولے، دادا مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ دادا غفور نے بڑی سیاہ آنکھوں سے انہیں مسکرا کر دیکھا۔ ارے نہیں دادا، ماموں فرقان ہنس کر بولے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ دادا غفور اب سنجیدہ ہو گئے۔ میرا بھانجا ہے بابر علی، فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے، اچھا بزنس ہے اس کا۔ ماموں فرقان نے کہا، گزشتہ کل ہی بارات لاہور سے واپس آئی ہے اور کل اس کا ولیمہ ہے۔ اچھا پھر؟ دادا غفور نے ٹہلتے ٹہلتے ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ اس شادی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سب چکرا کر رہ گئے ہیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دادا غفور نے پوچھا۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ تب ماموں فرقان نے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان پوری تفصیل سے ان کے گوش گزار کر دی۔ دادا غفور ٹہلتے رہے اور ماموں فرقان کی بات پوری توجہ سے سنتے رہے۔ ماموں فرقان جب تک خود خاموش نہ ہو گئے، دادا غفور نے انہیں درمیان میں ٹوکا، نہ کوئی سوال کیا۔ جب وہ چپ ہو گئے تو دادا غفور نے پوچھا، تمہاری سمجھ میں کیا آیا؟ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ نیلم پر اثر ہے۔ اثر کس قسم کا ہے یہ آپ بتائیں گے؟ اچھا،
दादा गफूर अचानक टहलते टहलते रुक गए। फिर वहीं खड़े खड़े अपने पोते साजिद को आवाज दी। साजिद। उनकी आवाज सुनकर 10-12 साल का एक लड़का फौरन अंदर आया। जी दादा। बेटा, एक शीशे का गिलास अच्छी तरह धोकर उसमें पानी लाओ, दादा गफूर ने कहा। जी दादा, साजिद ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा और अंदर चला गया। दादा गफूर अमलियात के माहिर थे। मामू फुरकान और दादा गफूर की दोस्ती का राज भी उन्हीं अमलियात पर मुज़मिर था। वो दोनों इकट्ठा बैठते तो न जाने कब कब के किस्से छिड़ जाते। दादा गफूर अपने पीर के किस्से सुनाते, जिनके यहाँ जिन्हों के बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने आते थे। हाजरात का इल्म दादा गफूर ने उन्हीं से सीखा था। उनके पीर हाथ के अंगूठे पर हाजरात किया करते थे और ज़रा से नाखून के अंगूठे पर दुनिया देख लिया करते थे। दादा गफूर उस इल्म को पानी से भरे गिलास पर भी किया करते थे। साजिद पानी से भरा शीशे का चमकता गिलास एक छोटी सी मेज पर रखकर चला गया। दादा गफूर ने वजू किया, फिर वजू होकर चौकी पर बैठ गए। 100 दाने वाली तस्बीह निकाली, तस्बीह का एक चक्कर किया, फिर हाथ के इशारे से मामू फुरकान को गिलास अपने सामने चौकी पर रखने को कहा। मामू फुरकान ने बहुत एहतियात से गिलास उठाकर उनके सामने रख दिया। दादा गफूर ने गिलास को अपने आगे खिसकाकर और अपने ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल ली। चादर उन्होंने इस तरह अपने ऊपर डाली थी कि वो बिल्कुल ठग गए थे। मामू फुरकान पूरे इत्मीनान से बैठे उनको देखते रहे। वो उस अमल को बारहा अपने सामने होता देखते रहे थे। हाँ, कोई नया आदमी होता तो बड़ा हैरान और परेशान होता। हो सकता है कि वो डर कर कमरे से भाग जाता। चादर से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मामू फुरकान को मालूम था कि वो कुछ पढ़ रहे हैं। उनका सर हिलता देख रहे थे। कमरे का दरवाज़ा बंद था। घर वालों को मना कर दिया गया था कि कोई दरवाज़ा न खटखटाए। फिर अचानक उन्होंने चादर उलट दी। ऐसी सख्त सर्दी में उनकी पेशानी पर पानी के कतरे चमक रहे थे। मामू फुरकान की नज़र जब पानी के गिलास पर पड़ी तो वे एक लम्हे को सहम कर रह गए। पानी का रंग सुर्ख हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे गिलास में ताज़ा खून भरा हो। ये क्या दादा? मामू फुरकान ने परेशान होकर कहा। कोई फिक्र की बात नहीं। पसीने में नहाए हुए होने के बावजूद वह मुस्कुरा कर बोले, जरा अपना रंग दिखा रहा है। कौन है वो? मामू फुरकान ने पूछा। अभी सिर्फ धुआं है, दादा गफूर गिलास पर अपनी नजरें काटते हुए बोले। धुआं? मामू फुरकान ने खोए हुए अंदाज में कहा। हाँ, धुआं। दादा गफूर ने अपनी गहरी सियाह आंखों से मामू फुरकान को देखा। खैर, कोई बात नहीं। कब तक धुआं बना रहेगा? कब तक सामने नहीं आएगा? मैं देखता हूं।